Nešto je trulo u državi Danskoj. Tu rečenicu napisao je Šekspir pre 400 godina u svom čuvenom Hamletu. Ono što je stvarno hteo, ali nije smeo reći, je da je nešto trulo u državi Engleskoj. Tako da se ni tada, a pogotovo ne sada, taj izraz ne odnosi na državu Dansku. Danska je više godina za redom, prema nekoliko međunarodnih istraživanja, proglašavana za najsrećniju zemlju na svetu. U samom je vrhu zemalja sa najrazvijenijom ekonomijom, obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom i građanskim slobodama. Danska se nalazi na severu Evrope i jedna je od manjih zemalja sa površinom od oko 43.000 kvadratnih kilometara. Međutim, Kraljevina Danska obuhvata i Farska ostrva, kao i ostrvo Grenland, pa je površina Kraljevine znatno veća, punih 2.210.000 kvadratnih kilometara. U Danskoj živi skoro 6 miliona ljudi. Grenland je više od 500 puta veći od Danske, ali ima 100 puta manje stanovnika. Danci su više puta odbijali ponude iz SAD da im prodaju Grenland. Poslednji put od Donalda Trumpa 2019. Ali da budemo iskreni, sporazum iz 1951. godine daje Sjedinjenim državama popriličnu kontrolu nad ostrvom. Labud je nacionalna ptica Danske, a simbol Kopenhagena je skulptura male sirene i odnosi se na sirenu iz istoimene bajke Hansa Christiana Andersena, najpoznatijeg danskog pisca. Mala sirena, ružno pače, carevo novo odelo, princeza na zrnu graška su samo neke od bajki koje su obeležile detinjstva dece širom sveta. Isto kao i slavne Lego kocke, koje se proizvode od 1949. godine u mestu Billund u Danskoj. Lego grupa je počela u radionici Ole Kirka Kristiansena, stolara koji je počeo da pravi drvene igračke 1932. On je svojoj kompaniji dao ime Lego, izvedeno iz danske fraze Leg godt, što znači igraj se dobro. Izračunato je da je do 2015. godine proizvedeno 600 milijardi Lego kocki. Eto šta su Danci uradili za nas. Sve do 11. veka Danci su zajedno sa Norvežanima i Šveđanima bili poznati kao Vikinzi. Oni su kolonizovali, napadali i trgovali u svim delovima Evrope. Mnogi arheolozi i istoričari veruju da su Vikinzi doprli čak do Amerike i da su je prvi pronašli. Putovali su od Skandinavije do Islanda, zatim dalje do Grenlanda i na kraju do Amerike. To doba je najozloglašeniji period u danskoj istoriji i trajao je oko 250 godina. Danski Vikinzi su odneli prilično veliki broj pobeda za to vreme. Brutalni Danci nisu tako brzo postali narod ispunjen mirom i slogom. Oni su nastavili da se bore za opstanak i proširenje svoje zemlje sledećih nekoliko stotina godina. Važan događaj u danskoj istoriji dogodio se 1397. godine sa Kalmarskom unijom, koja je ujedinila kraljevine Norveške, Danske i Švedske pod jednim monarhom, danskom kraljicom Margaretom I. Ova mirna zajednica je trajala do godine 1523. kada je Švedska, nezadovoljna danskom dominacijom, odlučila da je napusti. To je bio početak dugog rivalstva između Švedske i Danske, koja je na kraju izgubila rat, tako da je Švedska preuzela delove teritorije koji danas čine južnu Švedsku. Ovaj gubitak je ono što je zaista pretvorilo Dansku u zemlju kakva je danas. Danska je ustavna monarhija sa modelom predstavničke demokratije i snažan je branilac slobodne trgovine i ljudskih prava. Jedna od država osnivača NATO i članica Evropske unije od 1973. godine. Zastava Danske je crvene boje sa tipičnim skandinavskim belim krstom. Danci su posebno ponosni na svoju zastavu, pošto je činjenica da je to najstarija nacionalna zastava na svetu koja se neprekidno koristi još od 15. juna 1219. godine. Prosečna nadmorska visina zemlje je samo 31 metar, a najviši vrh je 170 metara.
Bez obzira gde se nalazite u Danskoj, od mora ćete biti udaljeni najviše 52 km. Dakle, ako želite pogled na more, preselite se u Dansku. Most Eresund, koji povezuje Dansku i Švedsku, dugačak je 7845 metara i najduži je kombinovani drumsko-železnički most u Evropi. Otvoren je u julu 2000. godine. Danska ima drugi najveći broj bicikala po stanovniku u svetu, odmah posle Holandije. Dva najstarija zabavna parka na svetu nalaze se u Danskoj. Bakken, koji se nalazi nedaleko od Kopenhagena, najstariji je na svetu i datira iz kasnog 16. veka, a prvi roller coaster otvoren je 1932. Drugi najstariji se zove Tivoli Gardens i nalazi se tačno u sredini glavnog grada. Dansko pecivo, vrsta slatkog lisnatog testa koje je proslavilo Dansku i postalo njen specijalitet, zapravo je iz Austrije, to jest od nekih austrijskih pekara koji su se naselili u Dansku oko 1840. Inače, Danci svoje pecivo zovu hleb iz Beča, kako bi zabuna bila potpuna. Danci su do sada osvojili 14 Nobelovih nagrada. Niels Bohr, jedan od najistaknutijih naučnika 20. veka, dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1922. godine kao priznanje za njegov doprinos proučavanju strukture atoma i zračenja koje oni stvaraju. Mads Mikkelsen je još jedna poznata ličnost. Jedan je od retkih glumaca koji se pojavio u serijalu Ratovi zvezda, filmovima o James Bondu, kao i u Marvelovom filmu. Slučajno njegov lik umire u sva 3 filma. Rukomet je izmišljen u Danskoj 1897. godine, tako da su Danci veliki ljubitelji rukometa. Obe, i muška i ženska ekipa, osvajale su zlatne olimpijske medalje, kao i evropska i svetska prvenstva u rukometu. Danska se nije kvalifikovala za evropsko prvenstvo u fudbalu 1992. godine. Danci su dobili poziv tek kada su uvedene sankcije SR Jugoslavije. Predvođeni sjajnim golmanom Petrom Šmajhelom i napadačem Branom Laudrupom, uspeli su da ostvare najveći uspeh u istoriji danskog fudbala i osvoje evropsko prvenstvo 1992. godine. A šta su Danci ikada uradili za nas Srbe? Uspeli su da osvoje evropsko prvenstvo 1992. godine. A pošto smo ih mi pobeđivali u kvalifikacijama prethodne godine i bili prvi u kvalifikacionoj grupi 4, i u to vreme imali Piksija, Deju, Jugovića, Mijata i Sinišu Mihajlovića u punoj snazi, to nam daje za pravo da smatramo da smo u stvari mi evropski prvaci iz 1992. godine. Mislim, jasno ko dan. Ukupan bruto domaći proizvod Danske prema podacima Svetske banke za 2023. godinu iznosi 404 milijarde dolara, što Dansku stavlja na 37. mesto u svetu. GDP po glavi stanovnika iz istog izvora iznosi oko 67.800 dolara, što Dansku čini 9. najbogatijom zemljom na svetu po tom parametru. 2019. godine proglašena je za zemlju sa najmanje korupcije u celom svetu. Carlsberg, svetski poznato pivo koje probably ima najbolji slogan na svetu, je iz Danske. 10% sve robe kojom se trguje na globalnom nivou transportuje se u danskim brodskim kontejnerima, a Danska je oduvek bila pomorska supersila. Nina Bang je izabrana za ministra obrazovanja u danskoj vladi 1924. Bila je prva žena ministar u međunarodno priznatoj vladi u svetu. Prvo ministarstvo životne sredine na planeti Zemlji osnovali su Danci 1971. godine. 41% energije koju Danska troši dolazi od vetra. I kao što vidite, mnogo dobrih stvari dolazi iz Danske. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare, kao i da like, share and subscribe, kad vas lepo molim.